তুই শরীরে কোথায় বসিস, কোন জায়গায় বসিস? আমি আর শরীরে ওর মাথায় বসতে বেশি ভালোবাসি। মাথায় বসতে বেশি ভালোবাসিস? আচ্ছা, কিভাবে মরেছিস কিভাবে তুই? কি হয়েছিল তোর? আগুনে পুরো মরেছিলিস? হ্যাঁ। আচ্ছা, কেন আগুন দিলি কেন গায়ে? আমার স্বামী ভালোবাসে। কতদিন আগে মরেছিস তুই? 7-8 বছর আগে। 7-8 বছর আগে? তার নাম বল। তোর তো নাম আছে বাবা, नाम लिखा हुआ दिखाओ प्रेत को, ताकि प्रेत देख के बता पाए। নাম বল, নাম দেখে বল, নাহলে আমি কিন্তু জ্বালিয়ে দেবো এক্ষুনি। কি নাম তোর? যখন বেঁচে ছিলিস তখন কি নাম ছিল তোর? নাম হাসিনা। হাসিনা? হ্যাঁ। আর বরের নাম কি ছিল? বরের নাম কি ছিল? আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ। আচ্ছা, তো ঝগড়া ঝামেলা অশান্তি করে গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিস তুই? হ্যাঁ, কি রে একসাথে মার লাগাই যায়? হ্যাঁ, चढ़ 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 जिनको ऊपर लेके आओ, शैतान को ऊपर लेके आओ, और ऊपर करो, और ऊपर करो बाबा, और ऊपर करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो। सब हाजी नजीर एक साथ लगाओ, सारा दुनिया वालों को पता चले शिवधाम का जलवा क्या है और शक्ति क्या है। हाँ, चढ़ 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 लेके आओ, हाजी नजीर लगाओ शरीर में, मारते हुए लेके आओ शैतान को। हाँ, चढ़ 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 देखो की হচ্ছে দেখো। चढ़ 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 लेके आओ शैतान को, ऊपर करो शैतान को। हाँ, ऊपर करो शैतान को, छिप कर बैठा है शैतान। हाँ, लेके आओ, ऊपर करो, और ऊपर करो। चढ़ 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 দেখো জিন কত অবধি কাটছে দেখো। চড় 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 গলা খোলা আছে। চড় 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 কি ক্ষতি করছিস? ওকে কি ক্ষতি করছিস তুই? তুই ওকে নিয়ে যাবি? আচ্ছা, তুই কিভাবে মরেছিস? কিভাবে তুই কিভাবে মরেছিস? তুই কিভাবে মরেছিস? আগুনে জ্বলে মরেছিস? পুড়ে মরেছিস? আচ্ছা, তা তুই কোথা থেকে চাপলি? কোথা থেকে ওর উপর? কোথা থেকে চাপলি ওর উপর? ওর বাপের বাড়ি গিয়েছিল। হ্যাঁ, সেখানে ও তো আমাকে দেখেছিল। দেখেছিল? তুই দেখা দিয়েছিলিস? হ্যাঁ, আমি ওকে দেখা দিয়েছিলাম। আচ্ছা, তুই শরীরে কোথায় বসিস, কোন জায়গায় বসিস? আমি আর শরীরে ওর মাথায় বসতে বেশি ভালোবাসি। মাথায় বসতে বেশি ভালোবাসিস? আচ্ছা, কিভাবে মরেছিস কিভাবে তুই? কি হয়েছিল তোর? আগুনে পুরো মরেছিলিস? হ্যাঁ। আচ্ছা, কেন আগুন দিলি কেন গায়ে? আমার স্বামী ভালোবাসে। আচ্ছা, তোর নাম কি? কি নাম তোর? নাম কি? কতদিন আগে মরেছিস তুই? 7-8 বছর আগে। 7-8 বছর আগে? তার নাম বল। তোর তো নাম আছে বাবা, नाम लिखा हुआ दिखाओ प्रेत को, ताकि प्रेत देख के बता पाए। নাম বল, নাম দেখে বল, নাহলে আমি কিন্তু জ্বালিয়ে দেবো এক্ষুনি। কি নাম তোর? যখন বেঁচে ছিলিস তখন কি নাম ছিল তোর? নাম হাসিনা। হাসিনা? হ্যাঁ। আর বরের নাম কি ছিল? বরের নাম কি ছিল? আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ। আচ্ছা, তো ঝগড়া ঝামেলা অশান্তি করে গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিস তুই? হ্যাঁ, কি রে? চড় 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 কে তোকে কে ধরে নিয়ে আসলো এখানে? বল, কে ধরে নিয়ে আসলো তোকে? তুই দেখতে পেয়েছিস কে ধরে নিয়ে আসলো তোকে? দেখতে পেয়েছিস? দেখতে পাসনি? আচ্ছা, তো তুই ওকে কিভাবে মারতে চাস? কিভাবে মারতে চাস তুই ওকে? ও পুকুরে নামলে ওকে নিয়ে নেব। আচ্ছা, পুকুরে নামলেই নিয়ে নিবি? তুই কি পুকুরেই থাকিস? পুকুরে থাকি, ওর বাপের বাড়ির পিছনে থাকি। বাপের বাড়ির পিছনে থাকিস তুই? আচ্ছা, চড় 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 তুই বাপের বাড়ি, তুই তোর শ্বশুর বাড়িতে যাসনি? তোর বরের কাছে যাসনি? তুই যাসনি? তো ওকে কেন ভালো লেগে গেল এত তোর? ও এত ঠাকুর ভক্ত। আচ্ছা, তো ওর জন্য ভালো লেগে গেল? ও তো হিন্দু আর তুই তো মুসলিম। ও যে ধুনা ধূপের গন্ধটা আমার প্রচুর ভালো লাগে। ও ধুনা ধূপের গন্ধটা তোর ভালো লাগে? আচ্ছা, দূর থেকে গ্রহণ করি। দূর থেকে গ্রহণ করিস? আচ্ছা, তো তুই কি চাস? ওকে মারতে চাস? তুই ওকে নিয়ে নিতে চাইছিস? সাথে দলবাড়ি করতে চাইছিস? আমি আবার জন্ম হব। ও, তুই আবার জন্ম নিবি? আচ্ছা, তোকে তো উপরে পাঠিয়ে দেবো, একদম একদম উপরে পাঠিয়ে দেবো তোকে। মার লাগাও, ফেস पे आग लगा दिया जाए और मोटे मोटे आग की गोले मारा जाए। चढ़ 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 और आग लगाओ, और आग लगाओ, और आग लगाओ। हाँ, जिन्नी को और आग लगाओ, जिन्नी को और आग लगाओ, जिन्नी को और आग लगाओ, और तड़पाओ, तड़प तड़प कर मारो बाबा, तड़प तड़प कर मारो। हाँ, जितना इस बच्ची को तड़पाई उसे कई गुना ज्यादा तड़पाओ। मारो, और जोर से मार लगाओ, और जोर से मार लगाओ। शिवधम का स्पेशल मार चाहिए मुझे। मारो, और जोर से मारो। এখানে শক্তি আছে কি নেই? কি রে, আমাকে ছেড়ে দে। শক্তি আছে কি নেই? আমি পালিয়ে যাব। তোর ক্ষমতা থাকলে পালিয়ে গিয়ে দেখা। তোর যদি ক্ষমতা থাকে
হ্যাঁ তুই নামাজ পড়তিস, নামাজ পড়তিস না, আর চাল্লারও ইবাদত করতিস না তুই, হ্যাঁ ওর জন্য এই অবস্থা তোর। চড় 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 জোর কি হচ্ছে দেখো, চড় 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 প্রেত রয়েছে, चढ़ 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 शैतान को ऊपर लेके आओ, मार तो ऊपर लेके आओ, हाँ भाग ना पाए टाइप करके बांध दिया जाए शरीर के साथ, हाँ चढ़ 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 और गति बढ़ा दी जाए, और गति बढ़ा दी जाए, और गति बढ़ा दी जाए, चढ़ 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 তুই কোথায় থাকতিস, রাস্তার নাম বল, কোন জায়গায় থাকতিস তুই, কোন জায়গায় থাকতিস তুই? ওর বাড়ির সামনে একটা বন আছে। বন আছে, কি নাম বনের? আচ্ছা রাস্তার নাম বল, রাস্তার নাম বল, রোডের নাম বল। রোড ঢেকুয়া। ঢেকুয়া রোডে, আচ্ছা তা তুই দুটো জোড়া পুকুর আছে। জোড়া পুকুর আছে, আচ্ছা। আর ওর বাড়ির সামনে একটা পুকুর আছে, আর ওর বাড়ি আছে, তারপরে রোড আছে। ও আচ্ছা, তো ওখানে তোর বাড়ি? হ্যাঁ। ওখানে তুই গায়ে আগুন লাগিয়ে নিয়েছিলিস? না, ওখানে ওর বাড়ি। ওর বাড়ি, তা তুই গায়ে আগুন লাগিয়েছিলিস কোথায়? মুসলমান পাড়ায় আমার স্বামীর বাড়ি। তো ওখান থেকে এখানে আসলি কি করে তুই? হ্যাঁ বাপের বাড়ি গিয়েছিল, আমি এসেছি ওর সঙ্গে। ও হো আচ্ছা, এবার বুঝতে পেরেছি। চড় 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 चढ़ 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 बाबा घर के आसपास जितना भी भूत प्रेत जिन जिन्ना जो कुछ भी है सब पकड़ पकड़ के लेके आओ, पूरा टीम खाली करो, दिखाओ शिवधाम का जलवा, दिखाओ शिवधाम का करिश्मा, तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। चढ़ 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 दिखाओ शरीर में, दिखाओ, हाँ दिखाओ। यही सबसे बड़ा विज्ञान है शिवधाम विज्ञान, जो करके दिखाता है। दिखाओ बाबा, नेगेटिविटी बाधा, भूत प्रेत बाधा कैसे शरीर में छिपकर बैठा रहता है, दिखाओ, सबको दिखाओ। चढ़ 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 সিস্ট টিউমার এমনি এমনি হয় না, ক্যান্সার এমনি এমনি হয় না, এটা সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে দেখায়। চড় 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 চড়। চোখ খুলুন, কি হচ্ছে আপনার হাতে? কিছু ফিল করছেন আপনি? কি হচ্ছে বলুন হাতে? এরকম হয়েছে এর আগে কোনোদিনও? হয়নি, তাই তো। আর আপনার ডান দিকেই তো আপনার ব্রেস্টের সমস্যা, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, ওখান দিয়ে আপনার রক্তের সাথে রসকস বেরোয়, পরবর্তীকালে ক্যান্সারের যোগও তৈরি হচ্ছে। ডাক্তার দেখিয়েছেন, ডাক্তার কি বলেছে? ডাক্তার বলছে সময় লাগবে, আর ততদিনে আপনার ক্যান্সার হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এরকম হয়নি তো কোনোদিনও? লেখাপড়া করেছেন আপনি? অল্প করেছেন, কিন্তু এরকম তো কোনোদিনও হয়নি আপনার। হ্যাঁ দেখুন, ডান হাত বেশি কাঁপছে, বাঁ হাতও কাঁপছে, কিন্তু অল্প কাঁপছে, তাই তো। আর চতুর্দিকে আপনার ঘা পাচড়া হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, আর মাংসল পিণ্ড তৈরি হচ্ছে, তাই তো শরীরে। ঠিক আছে, আমার চোখে দিয়ে তাকান, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবেন। চড় 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 আর গতি বাড়াও। চড় 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 चढ़ 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 चोख बंद करूं, और गति बढ़ाओ, और गति बढ़ाओ, दोनों हाथों से बराबर खींचो बाबा, पूरा शरीर खाली करो, निरोग बनाओ शरीर को, जहां जहां पर समस्या है, हाँ पूरा खाली करो शरीर, दिखाओ, सबको दिखाओ बाबा। हाँ, चढ़ 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 পিছনে কটা তান্ত্রিক আছে দেখো। চড় 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 পাঁচটা তান্ত্রিক আছে। কি কি সিদ্ধি আছে তান্ত্রিকদের? चारटे सुलेमानी तंत्र, एक श्मशानकाली। बाबा पीछे जितना भी तांत्रिक बैठा है सबके पास उड़ के जाओ बाबा, और सिद्धि शक्ति घसीट तो लेके आओ, झोली खाली करके लेके आओ, एक भी सिद्धि शक्ति ना रहे, आजीवन के लिए खींच ले जाए, पूरा लपेट के लेके आओ बाबा। तेरी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। चढ़ 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 और गति बढ़ाओ, हाथों में और गतिविधि बढ़ाओ। देखो बाबा गैसे किना देखो। चढ़ 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 और गति बढ़ा दी जाए, और गति बढ़ा दी जाए, और गति बढ़ा दी जाए, और गति बढ़ा दी जाए बाबा। हाँ, जला कर खींचो, काट कर खींचो, पूरा शरीर खाली करो, कृपा करो, रहम करम करो, दया करो बच्ची के ऊपर।
ओम प्रीम कालिका नमः 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 ओम मम कम मम चम मार्गदली महाकाली मसरी चामुंडा नमः ओम मम कम मम चम मार्गदली महाकाली मसरी चामुंडा नमः ओम मम कम मम चम मार्गदली महाकाली मसरी चामुंडा नमः ओम चम 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 और गति बढ़ाओ हाथों में और गतिविधि बढ़ाओ जलाकर खींचो काट कर खींचो 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 चम 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 शिवाय संताय कर्णत्राय हेतु निवेदयामि चत्वानन्तं गति परमेश्वरम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम भूतनाथाय नमः ओम नागेश्वराय नमः ओम नीलकंठाय नमः ओम क्रोध भैरवाय नमः ओम महाकाल भैरवाय नमः ओम शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु जय भोलेनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत हे महादेव महाराज हे आदि गुरु देवादिदेव हे কলিযুগের রাজা আমাদের উপর কৃপা করুন আমাদের উপর দয়া করুন আমাদের প্রার্থনা শুনুন হে শিবধাম প্রভু আমাদের প্রার্থনা শুনুন হে শিবধাম প্রভু হে মহাদেব মহারাজ আজীবন পর্যন্ত আপনার চরণের সাথে আপনার ধামের সাথে আপনার দরবারের সাথে আমরা জুড়ে থাকব আমরা আসতে থাকব কিন্তু আমাদের প্রার্থনা শুনুন আমাদের প্রার্থনা শুনুন আমাদের প্রার্থনা শুনুন ओम नमः शिवाय शक्ति रूपे गुरु पीरानंदम नमः ओम नमः शिवाय शक्ति रूपे गुरु पीरानंदम नमः ओम नमः शिवाय शक्ति रूपे गुरु पीरानंदम नमः ओम।